बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, सुबह उठते ही 5 मिनट ये दुआएं सुन लें। इन दुआओं के सुनने से आपकी हर मुश्किल और हर परेशानी ये दुआएं पढ़ते ही ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए मिलकर इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, या अरहमर राहिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ला इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, या अरहमर राहिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा
وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إني أسألك الجنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإنا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن الله على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اهدنا الصراط المستقيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إني أسألك الجنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإنا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن الله على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اهدنا الصراط المستقيم. لا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم إني أسألك الجنة حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.